Ayan na, oh. Aba, naka-disguise. Si Aling Maliit ba yan? Hulaan ko kung sino yan. Sige, unahan nga natin. Si Ike Losada. Disguise din. Baby, my heart could still fall as hard. Ang taba. 23. Ano ba naman yung hita? Ang daming alak-alakan ha, dalawa. I'm thinking about how people fall in love in Ike Losada. mysterious way. You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. What you gonna do with that dessert? Yun daw. Miss ka daw niya, miss ka daw. Miss ka na raw niya. Gulo din. Parang gustong pansit. Nag-drawing. Parang gusto ng pancit. Ayun, miss ka rin daw niya. Oo, nagkaintindihan sila. Okay. Fried chicken. Bigyan nyo nga Magaling ng- sila mag-steno. Pamiriendahin nyo muna. Oh. Yan may taga South Korea, ay North Korea. Si Gangnam. Gangnam Style. Ano sabi? Gangnam Style. Good luck daw, Yaya. Good luck daw, Yaya. Good luck. Thank you daw, Baste. May puso pa. Ang hirap pala pag bata ka pan-side mo, no? Puro pansit. Ay, alak-alakan. Dalawa. Sa isang paa, dalawa alak-alakan. Hoy. Alahati puso, ya! Parang bastos yan, ha? Ayan. Puso yan. Wow! Pogi, no? May dimple. Nilalaro lang niya yung bungi What you niya. gonna do with that dessert? Nakakati na. Mainit Dahil yan may eh. parad sa suot niya. Darling, I am loving you. Instantly. Hi, you down. Good luck. I miss you. Handaan nyo lahat yung mga, ano yan, mga... Miss you too daw. Miss you too daw? Parang si Lola, no? Walang patilya. Hi, Lolo. Direk, handaan nyo lahat yung mga BTR niya. Napakikita ko yan pagdating ni Alden. Ano? Ay, si Lola, oh. Maganda ba? Ha, pangit, Lola. Joke lang. Kita mo lang. Joke lang daw. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Comedian yung bata. Joke I lang. love you, Lola. I love you. Baste! Baste! Bulaga. Yan. Baste! Bulaga. Walaga. Kinain na yung mic. What you gonna do with that dessert? Ang ganda mo, ate, no? Sexy ni Lola ngayon, no? Oo. Above the knee. Yung damit, ngayon ako nakakita yung damit yung above the knee. Laging mahaba yun, di ba? Saka yung buhok, parang si Betty Poop eh. Kala mo, tuhod yun. Alak-alakan yun. Alak-alakan din ba yun? Kasi nga naka-disguise. Ano pa?